National. O karon sa detalye na sa mga balitang nasudnon, gibutyag ni Senator Ping Lacson nga nakadokumento na sila og labing minus duha ka mga case studies sa gingong ghost infrastructure project sa dakbayan sa Taguig. Mato ni Lacson, dagang slow protection ng drainage project nga nagkantidad og kapin 2 bilyon sa pesos kabahin sa 6.7 bilyon nga gingong budget insertion sa 2025 General Appropriation Act. Samtang giparehag sa National Bureau of Investigation NBI, nagisugdan na nini ang investigasyon sa 11 ka mga flood control projects sa Taguig nga gituhaan niadtong og ipatuman ni niadtong 2022 og ingong nalambigit sa pipila ka mga labing dagkong kontraktor sa nasod. Bisan pa nini gipatinaw ni Justice Secretary Frederick Vida nga wala nagmando ang Department of Justice kundi DOJ sa mausap nga investigasyon og ang NBI naglihok kubos sa kaugalingong mandato. Gipanghimagkag usab ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon og ingon nga sa iyang nibawan walay ghost project sa Taguig ug dagang inspeksyon na ang nahimo sa mga proyekto. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.